जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत त्रिपावन बुद्ध विहार अंजिराठार बुद्धଙ୍କ जन्म जयंती पालन हो प्रत्येक पूर्णिमा बुद्धଙ୍କ अनुगामी एवं उपासक उपासिका आसती बुद्धଙ୍କ विषय चर्चा करते। विश्व इतिहास रे तथा गौतम बुद्ध थिले महान दार्शनिक प्रथम प्रज्ञापुरुष सामाजिक न्यायसमतामूलक अर्थात साम्य मैत्री करुणा और शील आधारित समाज गठन तथा संपूर्ण क्रांतिर जनक से ओडिशा भूखंड में प्रचलित असमानता विभिन्न परंपरा धर्म धर्मग्रंथ सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भ्रष्टाचार अन्याय को विरोध करते। आज जन्म जयंती त्रिपावन बुद्ध विहार ट्रस्ट तरफ आयोजन करते। प्रहलाद मल्लिक आह्वान आंबेडकरवादी और बुद्धवादी बहु संख्यार जोग धर्मचारी धीमा ऋषिकेश जेना बुद्धଙ୍କ त्रिशरण पंचशील बुद्धଙ୍କ पूजा करते। एठारे उपस्थित रसानंद मल्लिक अभिमन्यु मल्लिक सुरेंद्र मल्लिक वेणु मल्लिक जसवंत जेना एडवोकेट रश्मिता मल्लिक समेत समस्त बुद्धଙ୍କ उपासक उपासिका उपस्थित थे। जाजपुर नारायण मल्लिक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। आपण परिचय देले समपारू पंचायत कादुआ बागुरा बेणुधर जगह। आज जो बुद्ध पूर्णिमा आज जो एटारे जो प्रोग्राम होता बा जो कार्यक्रम होता कार्यक्रम संपर्क में कौन कह बुद्ध विश्वर एक महामानव तांकर विचारधारा संपूर्ण विज्ञान भित्तिक से तमाम अंधविश्वास कर्मकांड ये सब वर्जन करते। तेणु से जो ज्ञानर पथ को उन्मोचन करते से कहती मो पूजा आवश्यक नाई नड़िया कदली धूप झुणा दे मत पूजा करना मु जो सत्य को आविष्कार करिछि से पथरे लोक माने चलिबा पई जदि तमे प्रवर्तई पारिबो आ लोक माने जदि मोर वास्तव चिंताधारा को ग्रहण करि पारिबे ताले सेटा हबो मो पई गोटे बड़ विराट पूजा। तेणु बुद्धଙ୍କ विचार आमे समाज रे प्रचार करिबा पई एठी आज उपस्थित होइछु। भाई आपण परिचय देले जे ऋषिकेश बौद्ध घर जाजपुर जिला आज बुद्ध पूर्णिमा आपण जो कार्यक्रम कले ए कार्यक्रम संपर्क में कौन कह आज ये त्रिरत्न बौद्ध विहार अंजिरा ग्रामर बौद्ध विहार अच्छी यही बौद्ध विहार आम पूजा विधि करा जायतिला बैशाख पूर्णिमा यही बैशाख पूर्णिमार मेन कारण उद्देश्य होची तो बुद्ध तथागत महाकारुणी गौतम बुद्ध आजिर दिन में जन्मग्रहण करते आजिर दिन में निर्वाण प्राप्त होते आजिर दिन में से ज्ञान प्राप्त भी करते आई तीनोटी जिनिस उद्देश्य आपाई आम ये अंजिरा बौद्ध विहार त्रिरत्न बौद्ध विहार कार्यक्रम करा जाजपुर जिलार नुहे सारा तीनोटी चारोटी जिलार लोक मैंने भी समागम होते यही परिप्रेक्षी में आज सारा भारत वर्ष बुद्ध पूर्णिमा बैशाख पूर्णिमा पालन करुच्ची सारा भारत नुहे सारा विश्व भी पालन करुच्ची यही परिप्रेक्षी में आम ये पालन करूँ आज बुद्धंकर धर्मदेशना चर्चा भी करा सर आप परिचय देवे धर्मशाला ब्लॉक आंबेडकर फाउंडेशन सभापति मो ना सुरेंद्र मल्लिक। सर ये जो प्रोग्राम होता बा त्रिपावन बुद्ध विहार आज जो कहते कौन ता लक्ष्य उद्देश्य कौन अच्छे कहीं त्रिपावन बुद्ध विहार कहते आज को 2500 वर्ष तले बुद्धंकर आविर्भाव भारतीय समाज जितेबले वैदिक धर्मर जटिल कर्मकांड द्वारा कबलित हो अति उग्र रूप धारण कर तमसाच्छन्न समय गौतम बुद्धंकर आविर्भाव विश्व इतिहास एक स्मरणीय घटना था। मनीष मध्य दुर्भेद्य प्राचीर को भांगी से समस्त को निजर शिष्य रूपे ग्रहण करते समस्त सरल सुमधुर कल्याणप्रद उपदेश समस्त सुचंदन सपरिवर्तित करथिला मानव समाज को एकाठी करने भारत वर्ष जो बर्ण व्यवस्था
ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ମଣିଷକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଣିଷକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ମଗଧ ରାଜା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ରାଜକୀୟ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତବର୍ଷରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। କୁଶମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶକୁ ମାରିକି, ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦୟାନଦୀ କୂଳେ ଧଉଳିର ଶାନ୍ତ ସ୍ତୂପ, ରତ୍ନଗିରିର ଚୈତ ବିହାର, ଉଦୟଗିରିର କୂପ, ଲଳିତଗିରିର ଅଳିତା ପାଦରେ ସଞ୍ଜ ସଳିତା ଥୁଆ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ତଳୁ ବାହାରୁଛି ଏବେ କେତେ କଥା ନୂଆ ନୂଆ। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତରେ ନଥିଲା ମନ୍ଦିର ଏକ, 70,000 ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରେ ପୁରିଥିଲା ଦେଶ ଯାକ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଇତିହାସ ନାହିଁ ଲେଖା, ପୋତି ହେଲା ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଦେଉଳ ହୋଇଲା ଦେଖା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାର ଆଜି ଖୋଲି ଦେଇଅଛି ଆଖି, କେହି ନା କେହି ତ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଯେତେକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି। ଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗବେଷକଗଣ ଜାଣିଥିଲେ କହିଦିଅ, କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅବା ପୋତିଥିଲା କୀର୍ତ୍ତିଚ। ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ମଗଧରାଜ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସ୍ଥାପନ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରୁ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୀନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଜାପାନ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ସେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନୀକି ଜାଣିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଜି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଜୟ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏ ଜନ୍ମଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କୁସଂସ୍କାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଜାତି, କୌଣସି ଜାତି ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଜି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ? ରସାନନ୍ଦ ବୌଦ୍ଧ, ଘର ଯାଜପୁର, ବ୍ଲକ ଧର୍ମଶାଳା, ପଞ୍ଚାୟତ ମଧୁସୂଦନପୁର। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିପିଟକ ବୁଦ୍ଧ ମହା ଆଜି କୁହାଯାଉଛି, ତ୍ରିରତ୍ନ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି, ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ତ୍ରିରତ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି ଏ ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଐତିହାସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାରନାଥରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ଗାଥା ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ପୂଜା କରୁଛୁ ବା ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଭାଇମାନେ, ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସମାନତା ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ବାସ୍ତବତା ଅଛି। ଯେ ଆମେ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ଦଳିତ SC ST ଭାଇମାନେ, OBC ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ନେବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ